lambat merah. Halo teman-teman, selamat siang. Hari ini kita baru selesai ya proses pembobokan knalpot Scorpio Z ya. Ini yang akan kita cek sound suara Haugar ya teman-teman. Oke. Nah, kita cek sound. Patin kan? Mana? Mas Mirwai. Iya. Baban jul ge marsa minit na eh. Tarsono na suara karal punya nahaya bangi. Lokot lagi gas niya bang nabuin na yan eh. Nabatan bengkel ni nagyay doon eh. Amin ko kinestend di sir mabad ba? Oh lo. Sige, RP cek cuma orang lah. kayak berjolusut kayo. Terima kasih. Beda dosa nga dyan siya. Ito pala na manual. Aray. Isa yung siya pala na. Manual na miyabang doon mambor na iya sa'yo. Lewat deh. Ya hanay petara sila latagit eh. Isa lang sam naon kan. Jadi hati-hati. Jadi bang hati-hati bang dah. Oh bang.